अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? मैं ख्वाजा सादिक आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये जो वीडियो मैं बनाने लगा हूं बहुत अहम वीडियो है और बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएं। तो ये इस मामले में वीडियो है और अगर आप उन्हें शेयर करेंगे और जो है उससे और लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह के बालों पे किस तरह से जो है स्ट्रेटनिंग की जाती है और उसमें एक्स्ट्रा ग्लोश जो है वो ली जाती है। जैसा कि आप ये तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये तस्वीर के अंदर आप देखें कि इसके अंदर किस तरह की शाइनिंग है। और अगर आपको इस तरह की शाइनिंग वाला रिजल्ट चाहिए तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और स्पेशली मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें ताकि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि हम वीडियो में क्या चीज़ बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लॉरियल की जो स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि जो केराटिन ट्रीटमेंट है या एक्सटेंसो ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और उस पर हम काम करेंगे और इसमें मेन तरीका ये बताएंगे कि एक्स्ट्रा शाइन कैसे आती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम तो केराटिन करते हैं या स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे बालों में जो है शाइन नहीं आती। नॉर्मली बाल स्ट्रेट तो हो जाता है, लेकिन जो ग्लो होनी चाहिए वो ग्लो नहीं होती। हम अक्सर देखते हैं कि वीडियो के अंदर जो ग्लो आ रही होती है वो हमारे बालों पे नहीं आती। तो उसकी क्या रीज़न है? तो आज मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि अगर आप उस तरीके के मुताबिक अपने बालों का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको 100% जो वीडियो के अंदर आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसी तरह चमकता हुआ बाल, शाइनिंग वाला बाल आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से जिस तरह मैंने कहा है उसी तरह से काम करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट मिलेगा। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से बाल के ऊपर कौन सी वाली क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग क्रीम की सिलेक्शन गलत कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, और अगर हम क्रीम सही ले लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे बालों का बॉन्ड कैसे टूटता है और कितने टाइम में टूटता है। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। तीसरा ये है कि मैं आपको ब्लो ड्राई किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए वो बताऊंगा। आयरन किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से बाल पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए। हर बाल पे अलग अलग टेम्परेचर यूज होता है। नॉर्मली यहाँ क्या होता है कि लोग एक ही 230 पे टेम्परेचर किया और बालों पे करना शुरू कर दिया। बाज़ दफ़ा आपके बालों का जो क्रिटिकल्स होता है वो फट जाता है और आपका बाल जो है रिजल्ट नहीं देता। आप जब वॉश करते हैं तो पता चलता है एंड आपका डैमेज हो चुका है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से बाल पे कितना टेम्परेचर सेट करके आयरन किया जाता है। ये बहुत सारी अहम चीज़ें हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इंशाल्लाह 1 मिनट। मुझे लगता है आप में से अभी तक कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दें ताकि मैं जो है वीडियो का आगाज़ करूं। जी, अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं। आप वीडियो देखें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ये देखें, ये लॉरियल स्मूथनिंग प्लस शाइनिंग, ये हम जो आज क्रीम यूज़ कर रहे हैं आज जो हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये 2 क्रीमें हैं। एक रेजिस्टेंस हेयर क्रीम है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हेयर क्रीम है। ये 2 क्रीमें अलग अलग हैं और ये मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस हेयर क्रीम कौन से बालों पे यूज होगी और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो क्रीम है वो किस तरह के बालों पे यूज होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस क्रीम जो है ये किस तरह का बाल होगा जिसके ऊपर ये यूज की जाएगी। ये जो हमारा थिन बाल होगा इसके ऊपर जो है हम रेजिस्टेंस हेयर क्रीम यूज करेंगे लॉरियल की, और जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हेयर क्रीम है ये हम यूज करेंगे थिक हेयर के ऊपर और उसके अलावा कर्ली हेयर के ऊपर।
यानी कि जो बहुत मोटा बाल होगा उसके ऊपर यूज करेंगे, और जो बहुत ज्यादा कर्ल्स वाला बाल होगा उसके ऊपर हम ये यूज करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्रीम तो ले लेते हैं, रेजिस्टेंस लिखा हुआ होता है, वो क्रीम ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये वाली क्रीम हमने कौन से बालों पे करनी है। तो हमारे बालों की इसी वजह से स्मूथनेस के बाद शाइन नहीं निकलती और बाल कुछ हद तक स्ट्रेट तो हो जाता है, लेकिन वो जिस तरह ग्लॉसी टच चाहिए होता है वो ग्लॉसी टच नहीं मिलता। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने रेजिस्टेंस क्रीम ली और थिक हेयर पर लगा दी या एक्स्ट्रा कर्ली हेयर्स पर लगा दी, तो उससे ये होता है कि आपके बालों को प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता। या ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो क्रीम है वो लोग जो है थिन हेयर्स पे लगा देते हैं और हमारा बाल बाज दफा डैमेज भी हो सकता है, और अक्सर लोगों से डैमेज हो भी जाता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावर वाली क्रीम है। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज का स्पेशली ख्याल रखना है कि कौन से बाल पे कौन सी वाली क्रीम लगानी है। ये देख लें एक बार फिर कि रेजिस्टेंस हेयर पे थिन क्रीम लगानी है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हेयर जो है उसके ऊपर थिक हेयर्स पे बालों पे लगानी है और कर्ली हेयर्स वाले बालों पे लगानी है। यानी कि जो बहुत मोटा बाल और बहुत ज्यादा कर्ल्स वाला बाल होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हेयर क्रीम लगानी है आपने। और ये क्रीम कितनी देर तक लगानी है हमने और इसकी क्या टाइमिंग होगी, ये तमाम बालों पे मुख्तलिफ किस्म की टाइमिंग होती है। कि हम जैसे ये स्टेप 2 पे आप देख रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक हम आगे का काम नहीं कर सकते, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब थिन हेयर का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी टाइमिंग कुछ और है, और जो थिक हेयर और कर्ली हेयर का बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी टाइमिंग कुछ और है। अब आपने नॉर्मली क्या होता है, लोग क्रीम ले लेते हैं, बालों पे अप्लाई करते हैं, और होता है ये क्या है कि वो 45-50 मिनट के बाद जो है उसे वॉश कर देते हैं। वो उसका बॉन्ड चेक ही नहीं करते कि आया बॉन्ड ब्रेक हुआ भी है कि नहीं। पता ही नहीं होता कि बॉन्ड को चेक कैसे किया जाता है, बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है और उसको चेक कैसे किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है। आपने जब क्रीम लगा दी तो आपको चाहिए कि आप नॉर्मली 25 या 30 मिनट के बाद अपने बालों को चेक करें कि आया उनका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। वो इस तरह होता है कि जहां से आपने क्रीम लगाना स्टार्ट की थी वहां से एक बाल ले लें, साइडों से ले लें, फ्रंट से ले लें, उसको बाल को जो है आप जो है खींच के देखें। अगर आप उसे खींच के देखते हैं और वो टूट जाता है तो इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो आप उसे कुछ टाइम और दे देंगे। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 5 मिनट के बाद फिर आप उसे खींचते हैं और आप देखते हैं कि बाल जो है टूटा नहीं है, और उसको जब हमने छोड़ा है तो उसके अंदर इस तरह से जिगजैग बन गया है बाल के अंदर, यानी कि वो जो है ना बिल्कुल सीधा नहीं रहा, उसके अंदर जिगजैग बन गया। तो इसका मतलब यह है कि उसका बॉन्ड टूट चुका है। अगर जब उसका बॉन्ड टूट जाए तो आप उसको वॉश कर दें। बाज़ दफा ऐसा होता है कि लोग जो होता है नॉर्मली टाइम ज्यादा भी दे देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कितना टाइम देना है, तो वो ओवर प्रोसेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो बाल है वो डैमेज हो जाता है और हमारे बालों के जो क्रिटिकल्स होते हैं वो फट जाते हैं और जो है हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए आपने 25 मिनट के बाद बाल के बॉन्ड को जरूर चेक करना है, उसे ओवर प्रोसेस के अंदर नहीं लेके जाना। अगर यहां आप लेके जाएंगे तो आपको पूरा काम आप कर लेंगे, लेकिन जब एंड पे वॉश करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये स्पेशली जो बॉन्ड ब्रेकेज वाला स्टेप 2 है, ये बहुत अहम स्टेप है। जब आप देखें कि आपके बालों में जिगजैग आ गया है तो आप इसे फौरन वॉश कर दें। कुछ लोगों के बालों पे 20 मिनट में आ जाता है, कुछ लोगों के बालों में 30 मिनट में, कुछ लोगों के बालों में 45 मिनट में। ये हेयर के मुताबिक होता है कि किसी का हेयर थिक है तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा, एक्स्ट्रा कर्ल है तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा, और जिसका बाल थिन है तो वो कम टाइम लेगा। तो आपने इस चीज का स्पेशली ख्याल रखना है, जैसे बॉन्ड टूट जाए आपने उसको वॉश करना है। उसके अलावा 4th नंबर पे है कि हमने वॉश कैसे करना है। क्या हमने शैम्पू करना है, क्या हमने नॉर्मल
پانی سے واش کرنا ہے یا ہم نے گرم پانی سے واش کرنا ہے, کس طرح واش کرنا ہے. آپ نے ایک میں چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے شیمپو کا استعمال بالکل نہیں کرنا, اس پہ آپ کراس لگا دیں. شیمپو کا استعمال بالکل نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو ہے نارمل پانی جو ہوتا ہے, ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے واش بیسن سے نارمل پانی لیا اور اس سے واش کر دیا, یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے جو گرم پانی لیا اور اس سے ہم نے اپنے بالوں کو واش کر دیا, یہ بھی غلط طریقہ ہے. یہ تینوں سٹیپس جو ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ نے یوز نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں اچھی سموتھنس اور اچھی شائن آئے تو آپ نے پانی کا استعمال جو ہے بالکل وہ والا کرنا ہے جو یعنی کہ نارمل پانی کو ہلکا سا ہیٹ دینی ہے. گرم نہیں ہونا چاہیے, ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے, مڈ والا پانی ہونا چاہیے کہ جب آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو وہ نہ ٹھنڈا لگے نہ گرم لگے, نارمل پانی, بالکل نارمل. اس پانی سے آپ نے اپنے بالوں کو واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ ہیئر ماسک کو اپلائی کر سکتے ہیں اور سپا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز, کیونکہ دونوں کا کام ہوتا ہے پروٹین دینا اور ہمارے بالوں کو سافٹ رکھتا ہے. یہ آپ نے جب آپ نے پانی سے واش کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے بالوں کو ٹاول ڈرائی کرنا ہے. ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے ہیئر ماسک یا ہیئر سپا کا استعمال کرنا ہے, مساج کرنا ہے اسے اچھی طرح سے. مساج کرنے کے بعد اسے واش کر دینا ہے. اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے بلو ڈرائی کی کہ ہم نے بلو ڈرائی کرنا ہے بالوں کو. بلو ڈرائی کس طرح کیا جاتا ہے؟ نارملی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلو ڈرائی کرنا ہے صرف بالوں کو سکھا دینا ہے. بلو ڈرائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالوں کو سکھا دیں اور پھر نیکسٹ سٹیپ پہ چلے جائیں. نہیں, بالکل غلط ہے. آپ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ بالوں کو یعنی کہ اچھی طرح ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور بلو ڈرائی کبھی لیفٹ سے, کبھی رائٹ سے, کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, اس طرح کا بلو ڈرائی کرتے ہیں. یہ بلو ڈرائی کرنے کا بالکل رانگ طریقہ ہے. آپ اسے اس طرح نہیں کریں گے. آپ نے جو کرنا ہے یہ دیکھیں, یہاں میں نے لکھا ہوا ہے ٹاپ ٹو ڈاؤن. ٹاپ ٹو ڈاؤن, تو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل جہاں چاہا آپ نے بلو ڈرائی چلا دیا, بالکل ایسا نہیں کرنا. آپ نے اسے اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ جو ہے ہمارا بال جو ہے وہ اس کے جو کریٹیکلز ہیں وہ نیچے کی طرف اس کا رخ ہو جائے. اور جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے بلو ڈرائی کا استعمال کرنا ہے. یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اس پہ بالکل ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ صرف بالوں کو ڈرائی کرنا ہے. آپ نے اسپیشلی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹاپ ٹو ڈاؤن کرنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے آئرن کی باری کہ ہم نے آئرن کرنا ہے, اور وہ کون سی کمپنی کا آئرن ہے جو سموتھنس میں, کیراٹین میں یا ریبانڈنگ میں یوز کیا جاتا ہے. آئرن ہمارا جو ہوتا ہے یہ مین ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم اگر ہلکے والا آئرن استعمال کریں گے تو ہمیں ریزلٹ نہیں ملے گا, آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے والا آئرن لیں جس کا جو پلیٹ ہوتا ہے وہ سیرامک پلیٹ ہو, تاکہ جو ہے اسٹیل سیرامک پلیٹ, تاکہ وہ جو ہے آپ کو بالوں پہ پراپر ٹیمپریچر دے. تو اس میں آپ آئیکونک کا آئرن استعمال کر سکتے ہیں, یہ آپ جہاں دیکھ رہے ہوں گے آئیکونک کا آئرن, یا پھر آپ ریگمنٹن کا آئرن استعمال کر سکتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کریں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کمپنیوں کے آئرن آتے ہیں, ویگا کا آتا ہے, جوجو کا آتا ہے, فلپس کا آتا ہے. یہ والے آپ نے بالکل نہیں کرنے, کیونکہ ان کا ٹیمپریچر آپ کا جو چاہیے جس طرح کا وہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ ان کا جو پلیٹ ہے وہ سیرامک پلیٹ نہیں ہوتا, تو اس لیے آپ کو پراپر ریزلٹ نہیں ملے گا. اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ ہم نے آئرن کو کس ٹیمپریچر پہ سیٹ کرنا ہے. آئرن نارملی جو ہوتا ہے 230 ٹیمپریچر تک ہوتا ہے جو اچھا آئرن ہوتا ہے. اور ہم نے کون سے بالوں پہ کس طرح کا ٹیمپریچر سیٹ کرنا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں بال ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بال ہے کیا کلر کوٹڈ بال ہے, ڈیمیج بال ہے, آپ کا کیا بال نارمل ہے, یا آپ کے پاس ہیلدی بال ہے
موٹا بال ہے, کس طرح کا بال ہے, یہ اس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کلر والا بال ہے, یعنی کہ وہ بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کیا ہوا اور جو ہے کلر بار بار کیا ہوا, تو پری لائٹنگ والا بال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو 180 پہ اپنا ٹیمپریچر سیٹ کریں گے اور اس کے بالوں پہ آپ آئرن کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس نارمل بال ہے, جسے ہم کہتے ہیں جی بہت موٹا بھی نہیں ہے, بہت پتلا بھی نہیں ہے, اور کلر بھی بہت کم یعنی کہ یوز کیا جاتا ہے, کبھی کبھار کلر لگایا جاتا ہے, تو اس پر آپ نے 200 ٹیمپریچر سیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آئرن کرنا ہے آپ نے. اور اگر آپ کا بال تھک ہے اور کرل والا زیادہ تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹا بال تھا, تو آپ اس کے اوپر 230 والا ٹیمپریچر سیٹ کریں گے اور اس کو جو ہے اس کے بالوں کے اوپر آپ اپلائی کریں گے, تاکہ جو ہے اس کو آپ پراپر طریقے سے استعمال کریں اور آپ کو اچھا ریزلٹ مل سکے. یہ آئرن کا جو استعمال ہے آپ نے بہت توجہ سے اور بڑے سکون سے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی فلکس لینی ہے, ان کو بار بار ایک فلکس کو آپ نے 5 سے 8 مرتبہ آئرن کرنا ہے, چاہے وہ نارمل والا ہو, چاہے وہ کرل والا ہو, بہت ہارڈ بال ہو, یا پھر جو ہے کلر کوٹڈ بال ہو جو ڈیمیج بال ہوتا ہے, آپ نے اس کو اس حساب سے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی باری ختم ہو جاتی ہے اور سٹیپ آ جاتا ہے 2, جو کہ ہمارا ہے نیوٹرلائزر. کریم واش کرنے کے بعد, آئرن بلو ڈرائی کرنے کے بعد, آئرن کرنے کے بعد ہماری باری آتی ہے نیوٹرلائزر کی. اور نیوٹرلائزر جو ہوتا ہے یہ بھی بالوں کے حساب سے لگایا جاتا ہے کہ آیا کسی کے بال پہ 5 منٹ, کسی کے بال پہ 10 منٹ اور کسی کے بال پہ 15 to 20 منٹ لگایا جائے گا. اب یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ میں نے آپ کو آئرن کا بتایا تھا کہ اگر تو بال ان کا کلر کوٹڈ بال ہے اور جو ہے ڈیمیج بال ہے, بریک بال ہے, پری لائٹننگ والا بال ہے, تو اس کے اوپر آپ نے 5 منٹ نیوٹرلائزر کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے واش کر دینا ہے, زیادہ ٹائم نہیں دینا آپ نے. اور اگر آپ کا بال نارمل ہے, یہ جہاں پہ ہم نے 200 ٹیمپریچر سیٹ کر کے کیا تھا, اگر آپ کا بال نارمل ہے تو اس پر آپ نے 10 منٹ نیوٹرلائزر کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد اسے واش کر دینا ہے. اور اگر آپ کا بال موٹا ہے, تھک ہے, ایکسٹرا کرلز والا بال تھا, اس پہ ہم نے یوز کیا تھا 230 ٹیمپریچر, تو اس کے اوپر آپ نے 15 to 20 منٹ آپ نے اسے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو واش کر دینا ہے. واش کرنے کے بعد نارملی پھر وہی سٹیپ دوبارہ آئے گا بلو ڈرائی کا, جیسے ہم نے پہلے فرسٹ سٹیپ میں کیا تھا کریم کے بعد بلو ڈرائی ہم بلو ڈرائی کا استعمال کریں گے اسی طرح کہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے ہم بلو ڈرائی کریں گے, تاکہ جو ہے ہمارا بالوں کا جو لیول ہے وہ نیچے کی طرف رہے اور اچھا طریقے سے آپ نے ڈرائی کرنا ہے. بالکل 100% اس کو ڈرائی کر دینا ہے, آپ نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نمی نہیں چھوڑنی. اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے آئرن کرنی ہے. یہ دیکھیں, یہ ہم آئرن کریں گے یہاں پہ, اور آئرن جو ہے یہاں پہ ہم بہت جس طرح پہلے ہم نے کی تھی چھوٹے چھوٹے فلکس لے کے اس طرح نہیں کرنی. ہم نے یہاں پہ جو آئرن کرنا ہے وہ بالکل چینج طریقے سے کرنا ہے. اس کو ہم موٹی موٹی فلکس لیں گے بالوں کی, اور موٹا موٹا جیسے نارملی کیا جاتا ہے کہ ہلکا ہلکا آئرن, بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ نہیں, نارمل ٹیمپریچر پہ جس طرح کا بال ہوگا اسی طرح کا ٹیمپریچر ہم رکھیں گے اور نارمل طریقے سے کریں گے. نیکسٹ پچھلے آئرن پہ ہم نے کیا تھا ایک فلکس پہ 5 سے 8 مرتبہ اور بریک فلکس لی تھی. اس آئرن پہ ہم کریں گے نارمل, اس میں کوئی کوانٹٹی نہیں ہے, بس ہلکا ہلکا ٹیمپریچر دینا ہے اسے, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے آئرن کے بعد ہیئر سیرم کا اپلائی کر دینا ہے. ہیئر سیرم اپلائی کریں گے اور ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہوم کیئر کی, کہ ہم گھر میں ہوم کیئر کیا کریں گے. جب یہ ہم ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کر لیں گے بلو ڈرائی اور آئرن کا, تو ہم نے کسٹمر کو کچھ احتیاطی تدابیر بتانی ہے, اور 3 دن کے بعد ہم اسے واش کریں گے. 3 دن کے بعد جو واش کریں گے ہم وہ شیمپو لیں گے اس کا لوریل ایکسٹینسو کا یا لوریل لیس ان لمیٹڈ
کا शैम्पू जो केराटिन शैम्पू होता है, और उसे हम वॉश करेंगे बालों को, और वॉश करने के बाद प्लस हम उसके अंदर टॉवल ड्राई करके बालों को मास्क का अप्लाई करेंगे। मास्क का अप्लाई कर लें या फिर आप कंडीशनर का अप्लाई कर दें। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है, बाज़ दफा लोग समझते हैं कि शायद दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एक ही चीज जो है इस्तेमाल करनी है एक टाइम में, और उसको जब आप कर लें दोबारा फिर टॉवल ड्राई करें। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने सीरम का इस्तेमाल करना है। सीरम का अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करके बालों को, स्कैल्प के अंदर सीरम नहीं लगाना, आपने लेंथ में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आप बालों को छोड़ दें। जी, आपने वीडियो देखी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह के बाल पे किस तरह की क्रीम यूज की जाती है और कितने टेम्परेचर पे आयरन रखना चाहिए, और ब्लो ड्राई का तरीका जैसे मैंने बताया है कि ऊपर से नीचे की तरफ आपने ड्राई करना है, वो तरीका सारा बताया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है उसको कितना टाइम लगाना है और किस बालों पे किस तरह लगाना है। हर कैटेगरी के बाल के मुताबिक मैंने आपको टाइमिंग बता दी है। उसके बाद जो है मैंने आपको होम केयर भी बता दिया है। होम केयर में स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग ये केराटिन एक्सटेंसो वगैरह कराते हैं उनके लिए स्पेशल ये है कि आप लोगों ने अगर डाई करना है तो आप लोग पहले डाई कर लें, उसके बाद ये ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के बाद आप 2 महीने तक 2.5 महीने तक डाई नहीं कर सकते। बालों का जो क्रिटिकल्स होता है वो डैमेज होने का चांसेस होता है, तो बेहतर है कि आप पहले कर लें। उसके अलावा आपने जो होम केयर 3 दिन का वो करना है, तो उसमें आपने बालों को बैक साइड से मांग निकाल के फ्रंट पे बाल कर लेने हैं और स्ट्रेट सोने की कोशिश करनी है। 3 दिन अगर आप केयर कर लेंगे तो अगले आपके कई महीने साल तक जो है आपका बाल स्ट्रेट रहेगा और जबरदस्त किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार फिर कहूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर जरूर किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से ये काम होता है। तो मेरी वीडियो से उन्हें फायदा हो सकता है, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।